बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। या लतीफ़, या अल्लाह, या वदूद, इसके साथ ये एक तस्बीह पढ़ लें, 100% गारंटी है महबूब हमेशा के लिए मुट्ठी में होगा। ये तीन नाम जो मैंने आपके सामने शेयर किए, एक अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है या अल्लाह, दो सिफाती नाम या लतीफ़ु या वदूद, और इसके साथ एक और अल्लाह ताला का नाम है, वो यहाँ इसलिए नहीं कि इसके साथ वो एक और उसकी अपनी है या बदीउ। ये चार नाम ऐसे हैं जो मोहब्बत के अंदर बहुत ताकत रखते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर ये तीन नाम इनको पढ़ना है और इसके साथ एक तस्बीह मैंने आपके सामने शेयर करनी है। जब ये एक मरतबा पढ़ेंगे, एक मरतबा वो आपने पढ़ना है, फिर एक मरतबा ये पढ़ेंगे, एक मरतबा वो आपने पढ़ना है। और इसकी इतनी ताकत है कि जिसके ऊपर आप तसव्वुर में, तस्वीर में उसके नाम के ऊपर दम कर देंगे, सारी ज़िंदगी आपके कदमों से नहीं उठेगा। और ये या लतीफ़ इसके हवाले में आता है कि जो भी शख्स इसको रात को सोते वक़्त कम से कम 1100 मरतबा पढ़ता है, जिस हाजत के लिए, जिस मुराद के लिए, जिस ख्वाहिश के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देते हैं। और ख़ास कर शादियों के हवाले से ये नाम बहुत बाकमाल है। जो मेरी बहनें हैं, भाई हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या मनपसंद रिश्ता करना चाहते हैं, नहीं बन रहा काम, या उम्र गुजरती जा रही है, बालों में चांदी आ चुकी है लेकिन रिश्ते नहीं हो रहे, वो रोज़ाना कम से कम 1100 मरतबा इसको रात सोते वक़्त पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह उनको चट मंगनी पट भी हमारी सूरत हाल बन जाएगी। इसी तरह जो शख्स अल्लाह ताला का नाम या अल्लाह कम से कम रोज़ाना 500 मरतबा पढ़ता है, उसकी जिस्म से तमाम बंदिशें, तमाम मुसीबतें, तमाम बीमारियां, तमाम उसकी वो चीज़ें जो उसको नुकसान देती है वो ख़त्म हो जाती हैं। यानी बीमार है, ला इलाज बीमारी है, समझ नहीं आ रही डॉक्टर को क्या बीमारी है, 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दे, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई परेशानी है, मुसीबत है, घर में तंगी है, बेबरकती है, ये पढ़ें, अल्लाह ताला निजात अता फरमाएंगे। जादू है, तावीज़ है, नज़र है, हसद है, जिसने तोड़ के रख दी है, आपका घर बार अस्ता बस्ता घर बार उजड़ चुका है, इसको रोज़ाना 500 मरतबा पढ़े, अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमा देंगे। परेशानी में है, औलाद के हवाले से मसाइल है, औलाद नहीं है या नहीं हो रही, या बच्चे होते हैं बोकर मर जाते हैं, या वह बेटियां हैं बेटे नहीं हैं, रोज़ाना 500 मरतबा पढ़िएगा, फिर अल्लाह ताला से दुआ करिएगा, फिर देखिएगा रब कितना करम फरमाता है। इसी तरह अल्लाह ताला का नाम है या वदूद, कि जो शख्स अपनी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए कम से कम रोज़ाना रात सोते वक़्त 786 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत प्यार उसको नसीब फरमाते हैं। जायज़ उमूर के अंदर जो करता है, नाजायज़ करेगा उसको तो उसके ऊपर उसका वबाल होगा। तो ये नाम, ये मैंने इनकी थोड़ी सी आपको खासियत बताई। इनकी इतनी खासियतें हैं कि इंसान पूरा साल भी लगा रहे ना तो इन खासियतों का टाइम ख़त्म नहीं हो सकता, यानी इतनी इसकी खासियत है। बट यहाँ हमारे पास बड़ा एक मुख्तसर वक्त होता है, तो अभी हम चलेंगे वज़ाइफ ही बताते हैं और इसके साथ कौन सी तस्बीह पढ़नी है वो बताएंगे। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते हैं। आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है, और जो दुआ की जाती है आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आमीन कहते हैं, लोगों के बड़े मसाइल हल हुए हैं। तो अगर आप भी अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट किया करें, इंशाल्लाह आपके लिए खुसूसी दुआ रोज़ाना इंशाल्लाह की जाती है, तो उसमें आपको दुआओं में शामिल किया जाएगा। हज़ारों लोग दुआओं के ऊपर आमीन कहते हैं, तो इंशाल्लाह वो आमीन आपको भी नसीब हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आपने क्या करना है कि जब दुआ हो रही हो तो जिनके लिए दुआ की जाती है उनके आपने कमेंट में आमीन जो है वो आपने ज़रूर लिखना है। अगर कमेंट में आमीन नहीं लिख सकते तो दिल से या ज़ुबान से जो है वो आमीन ज़रूर कहिएगा।
تو آج کی جو پہلی دعا ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا محبوب 3 بچے بھی لے آیا، اب کیا کروں؟ ان بھائی نے کمنٹس کیا ہے، اور باقی دیکھیں اب آپ کا نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوی کے ساتھ بچے بھی عطا کر دی ہیں، تو رکھیے ساتھ اور ہمیشہ خوش رہیے۔ تو یہ تو آپ کے لیے ایک اچھا پوائنٹ ثابت ہو گیا نا کہ ایک کے ساتھ جو ہے وہ 3 بچے آپ کو فری میں مل گئے ہیں۔ تو بہرحال آپ کا نصیب ہے، اب ایکسیپٹ کیجئے، اور کیا ہو سکتا ہے اور اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد دعا کے لیے چلتے ہیں، ہمارے پاس دعا ہے۔ السلام علیکم مولانا جی، میرے لیے بھی دعا، وعلیکم السلام، میرے لیے بھی دعا کیجئے، میری محبت بار بار ناراض ہو جاتی ہے، اور شادی کی بات بولتی ہوں تو بولتا ہے میرے گھر والا راضی نہیں ہو رہا، پہلے راضی تھا بٹ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اب وہ لوگ راضی نہیں، پلیز دعا کیجئے میرے لیے وہ راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت پیار نصیب فرمائے۔ جو بھی راضی نہیں ہے شادی کی، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے کہ وہ جلد شادی کے لیے راضی ہو جائے، اور جو آپس میں رکاوٹیں ہیں، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور تمام ناراضگی کو اندر اللہ تعالیٰ محبت کے اندر بدل دے، اور ایسی محبت پیار اور الفت پیدا فرمائے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جدا نہ کر سکے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور جو میں نے آپ کو بتایا یہ اپنے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ رات سوتے وقت آپ نے کرنا ہے، جب آپ سب کام سے فارغ ہو جائیں باوضو ہو کر، اور رات کو ویسے بھی باوضو ہو کر سونا چاہیے، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اور ویسے بھی باوضو رہنے سے بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو بستر پہ لیٹنا ہے، اور آپ نے یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس 313 مرتبہ پڑھنے کے ساتھ یہ جو 3 نام ہے، ایک مرتبہ پڑھیں گے، اور ایک مرتبہ آپ نے اس کے ساتھ یہ پڑھنا ہے جو آپ کے سامنے دونوں شیئر کروں گا، اور اس پڑھنے سے پہلے اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اگر کوشش کریں ساتھ اس کے آپ 11 مرتبہ استغفار بھی پڑھ لیں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ وظائف کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پڑھنا ہے 3 نام شروع کرنے ہیں، یا لطیف، یا اللہ، یا ودود۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یا مسبب الاسباب و یا مفتح الابواب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات۔ پھر یا لطیف، یا اللہ، یا ودود، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات۔ یہ اب 2 ہو گئے، یعنی پورا پڑھیں گے یہ تینوں اور وہ ملا کے، تو یہ آپ کا ایک بن جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 دن لگاتار کرنا ہے، اس کی تصویر تصور پر اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ گارنٹی کے ساتھ دیتا ہوں کہ وہ ان 11 دنوں کے اندر آپ کی محبت میں ایسا پاگل ہو جائے گا، پھر آپ کے سوا اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔